اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے اگلے سبق کی طرف، آیت نمبر 50 سے آگے، آیت نمبر 51 سے سورۃ بقرہ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، اربعین 40 لیلۃ رات، لائل کی جمع، ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑ لیا، العجلہ، جل کہتے ہیں بچھڑے کو، گائے کے بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، اس حال میں کہ تم ظالمون، ظالم تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس وقت کا واقعہ جہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ لیا، اور پچھلی ایک سورۃ راہ میں تھا، وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا ب20، یعنی اللہ تعالیٰ نے 30 دن کا پہلے وعدہ کیا اور پھر 40 سے اس کو پورا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرما دیا تھا، 30 سے 40 کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو پیچھے سے اس کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ اس وقت وحی کے ذریعے چل گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تیری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ اچھا، اس وقت تم ظالم تھے، یعنی ظالم کیوں کہا گیا؟ ظلم کرنے والے اپنی جانوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی شرک جو ہے یہ ایک ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے ایک ظلم ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ثم عفونا، عفو سے لفظ ہے، معاف کر دیا ہم نے، انکم، تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ بچھڑے کی پوجا کی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور پھر معاف کیسے ہوا تھا؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی، عطائنا، یہ ہم اردو میں عین اور طا سے لکھتے ہیں عطا، اور یہ اس کا معنی بھی دینا، اور الف اور تا کے ساتھ جو ہے اس کا معنی بھی دینا ہے۔ جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے واپس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری، اور یہ 3 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ ایک تو جنت عدن کے درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگائے، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور تیسری چیز تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا کچھ سکھایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لی قومی ہی، لی یعنی اپنی قوم کے لیے یا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنے جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، باتخاذ لفظ اخذ سے پکڑ لینا، بنا لینا، اجلا بچھڑا، فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، باری کا مطلب پیدا کرنے والا، فقتلو، پس قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم، یہ خیر لکم،
बेहतर है तुम्हारे लिए, खैर बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक, यानी तुम्हारे रब के नज़दीक ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो। फताबा तो फिर वो मेहरबान हो गया, लौट आया, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल किया, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो हुवत तव्वाबुर रहीम, वही बहुत तौबा कबूल करने वाला है और नहायत रहम करने वाला है। जहाँ इनकी तौबा का तरीका बयान हो रहा है कि उन्होंने बिछड़े को पूजा और इसकी मोहब्बत ने इनके दिलों में घर कर लिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने से होश आया, नादम हुए और अपनी गुमराही का यकीन करके तौबा इस्तगफार करने लगे। तब इन हुक्म हुआ कि तुम आपस में कत्ल करो। चनांचे उन्होंने यही किया। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की और कातिल मकतूल दोनों को बख्श दिया। अस्तगफिरुल्लाह, जो देखे कितना दिलसोज वाक़या है इनकी तौबा का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि अपने खालिक से तौबा करो बता रहा है कि इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा, यानी तौबा उसी से करनी है। और काम क्या था? बंदगी की थी। कितने दिन की थी? थोड़े दिन की थी, 40 दिन, और या फिर 40 से भी कम ही हो गई, यानी वो चले गए तो उसके बाद शुरू की, पता नहीं कितने दिन बाद शुरू की थी उन्होंने। तो उन्होंने तो कुछ दिन अल्लाह के अलावा, अल्लाह के साथ साथ, यानी अल्लाह को भी तो मान रहे थे। इतने बड़े वो वकूवे से निकल के आए थे, इतने बड़े मौजज़ात उन्होंने आंखों से देखे थे। क्या उनका अल्लाह पर यकीन नहीं था? बहुत ज़्यादा यकीन था उनका अल्लाह पर, लेकिन बिछड़े की मोहब्बत उनके दिल में समाई हुई थी। आज भी लोगों के दिलों में यही हाल है, मुसलमानों का यही हाल है। जितना मर्जी उनसे कहें कि अल्लाह के अलावा किसी और को ना पूजें, तो वो कहते हैं कि चलो फिर डर तो लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जब कोई चीज़ नहीं है गैर अल्लाह, फिर डर किस चीज़ का? मोहब्बतें गैर अल्लाह के दिलों के अंदर समाई हुई हैं। तो यहाँ क्या है? सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और तुम गैरों को पूजो। एक रवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इन हुक्म इलाही सुनाया और जिन जिन लोगों ने बिछड़ा पूजा था इन्हें बैठा दिया और दूसरे लोग खड़े हो गए और कत्ल करना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पर अंधेरा छा गया। जब अंधेरा हटा तो इन्हें रोक दिया गया। शुमार करने पर मालूम हुआ कि 70,000 आदमी कत्ल हो चुके हैं और सारी कौम में तौबा फिर कबूल हो गई। यानी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया कि आप बस कर दो। यानी यूं ही ये इब्ने अबी हातिम में भी है और अल-तिबरी की रवायत में भी है जी। यानी ये एक सख्त फरमान था जिसकी इन लोगों ने तामील की, अपनों और गैरों को यकसा तय किया, जहाँ तक रहमत इलाही ने इन्हें बख्शा और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा दिया कि अब बस कर दो। मकतूल को शहीद का अजर दिया, कातिल की और बाकी मानदा तमाम लोगों की तौबा कबूल फरमाई और इन्हें जहाद का सवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब इस तरह अपनी कौम का कत्ल देखा तो दुआ करनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला अब तो बनी इसराइल मिट जाएंगे, चनाचे ने माफ़ फरमा दिया गया। और परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ऐ मेरे पैगम्बर, मकतूलों का गम न कर, वो हमारे पास शहीदों के दर्जा में हैं, वो यहाँ जिंदा हैं और गज़ा पा रहे हैं। अब आपको और आपकी कौम को सब्र आया। औरतों और बच्चों की जगिरिया जारी मौकूफ़ हुई। तलवारें नेज़े जो हैं अब उन्होंने रख दिया, चलनी बंद हो गई। अब जी आपस में एक दूसरे का कत्ल किया था। माँ बाप ने औलादों को, बहन भाइयों को, सब एक जगह मिले हुए थे और अंधेरे में सब एक दूसरे। अब यहाँ बात क्या चीज़ है कि ताबेदारी कितनी बड़ी है, काम कितना बड़ा है, और फिर ताबेदारी की उन्होंने तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और फिर शुहदा का दर्जा दिया, शुहदा का दर्जा। और आज भी मिल्लत इस्लामिया के अंदर भी अगर किसी बंदे ने गुनाह किया है और उसको हद लग गई है तो फिर उसके बाद उसके गुनाह, हद लगने से उसका गुनाह माफ़ हो जाता है। तो ये वही चीज़ है कि उन्होंने गुनाह किया और उनको हद लग गई। जिस काम को हम छोटा सा समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ख़ास तौर पर मुसलमान, गैर अल्लाह की पूजा, गैर अल्लाह के नाम पे नजर न्याज़ें, तो ये कितना बड़ा अल्लाह के यहाँ ये जुर्म है कि अल्लाह ने इस जुर्म की पादाश में क्या किया उनको। और हम कहते हैं कि ये किस्से कहानियां हैं पहले लोगों की और दिलचस्प स्टोरी है,
نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سٹوریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بطور واعظ، بطور نصیحت، بطور دلائل ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہیں کہ نصیحت حاصل کرو. قصوں کے اندر نصیحتیں ہوتی ہیں. اچھا، اگلی آیت کی طرف. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے. لن نؤمنا ایمان لانا، یقین کرنے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھنے اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا. ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تیرے لیے جہاں تک کہ ہم دیکھنے اللہ کو کھلم کھلا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر پکڑ لیا ان کو بجلی نے. صاعقہ بجلی، اور کچھ لوگوں نے بچیوں کا نام صاعقہ رکھے ہوئے ہیں. جب دین کا علم نہیں ہوتا تو یہ صرف ریڈنگ جو ہے نا، یہ ریڈنگ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ الٹا نقصان دے گی آپ کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم، تنظرون نظر سے ہے لفظ، نظارہ دیکھنا سے، تم دیکھ رہے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 شخصوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم تو تب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے خود دیکھ لیں. اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری. یعنی ان کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا گیا تھا، بادل کا سائباں ہوا، اور ان کے نیچے موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا، ان کو نصیحت واعظ کتاب کی باتیں ان کے اوپر اتاریں، اور یہ ایک سائڈ پہ بیٹھے سن رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم خود دیکھیں گے. تو یہ دیکھتے ان کے اوپر بجلی بھی گری اور ایک سخت ہولناک آواز آئی جس سے سب کے سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کریا زاری کرنے لگے، رو رو کر جنابی باری تعالیٰ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت ان کے سرداروں کی تھی اور بہترین لوگوں کی تھی. اللہ تعالیٰ اگر تیری چاہت یہی تھی تو مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا، تو انہیں اس سے پہلے مار ڈالتا، یعنی میں نہ دیکھتا ان کو. تو یہ بے وقوفی کا کام پر اللہ ہمیں نہ پکڑ. یعنی یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچھڑا پوجنے والوں میں سے ہی تھے اور انہیں سزا مل گئی ہے. پھر انہیں زندہ کر دیا، ایک کے بعد ایک سب زندہ کیے گئے، اور ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا جو دیکھ رہے تھے. یعنی پہلے ایک کو زندہ کیا اور پھر دوسرے کو ایک دوسرے کے سامنے. تو یہ 70 کی تعداد آتی ہے کہ یہ 70 لوگ تھے. تو جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بھی جانا ہے کوہ طور پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کپڑے پاک صاف کر لو. تو چلو حکم الہی کے تحت ہی موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اندر راز ہیں، اور کچھ لوگ جو تابع داری کر لیتے ہیں بغیر جانچ پڑتال کیے نبیوں کی، اللہ کی باتوں کی، وہ تو فلاح و کامیاب ہو گئے. اور جن لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، تو وہی لوگ جو ہوتے ہیں پھر اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہو جاتے ہیں. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا. بعثنا بعث سے لفظ ہے، بعثت بھیجنا کے معنی بھی آتا ہے، زندہ کر دینا، بھیجنا. من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، موتکم موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرو. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا کہ تم شکر کرو. وذللنا، اور ہم نے سایہ کیا، ذلہ سے لفظ ہے، ذلہ سایہ، نون الفنا جمع کے لیے، ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر، غمامہ بادل کا.
बादलों का साया किया, व अनजलना और हमने उतारा अलैकुमुल मन्ना तुम्हारे ऊपर मन्ना और सलवा, और सलवा मन और सलवा ये दो खाने बनी इसराइल के ऊपर उतरे थे। कुलू खाओ मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों से मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दी हैं बतौर रिज़्क़ के, वमा ज़लमूना और नहीं उन्होंने जुल्म किया, वा ओ माँ नहीं ज़लमूना जुल्म किया उन्होंने हम पर, वलाकिन और लेकिन कानू वो थे अनफुसहुम अपने ही आप पर यज़लिमून जुल्म करते। हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। यहूदियों के ऊपर बादलों का साहिबा भी हुआ था। साबका आयात में बयान हुआ था कि फलां फलां बलाएं हमने तुम पर से जो दफा रफा कर दी। अब बयान हो रहा है कि फलां फलां नेमतें भी हमने तुम्हें अता फरमाई थी। अगमामुन है अगमामा उनकी जमा, चूँकि आसमान को छुपा लेता है इसलिए इसे भी गमामा कहते हैं। ये एक बादल था सफेद रंग का जो वादी तैय्यब में इनके सरों के ऊपर साया किए रखता था, क्योंकि उस वक्त वहाँ धूप थी, जंगल था, बियाबान था, कोई साया नहीं था, कोई घर नहीं थे, कोई दरख्त नहीं थे। तो जब इन्होंने ये शिकायत की धूप की तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर साया कर दिया। ये बादल आम बादलों से ज़्यादा ठंडक वाला और ज़्यादा उम्दा था। अच्छा, हजरत मुजाहिद अपनी तफसीर में बताते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये वही बादल था जिसमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन आएगा। और एक और सहाबी अबू ज़फ़ा का भी यही कौल है। ये आता है सूरत अल बकरा के अंदर, हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियाहुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमामी वल मलाइका, कि उस दिन अल्लाह ताला बादलों फरिश्तों के झुंड के साथ बादलों में आएगा। इस आयत में भी इसका जिक्र है कि यह है कि इन लोगों को इस दिन का इंतजार है कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते बादलों में आए, यानी जब वो आएंगे फिर तो फैसला तमाम हो जाएगा। आज भी दुनिया के अंदर जब किसी को कहते हैं कि सीधे रास्ते पे चलो, अच्छा देखा जाएगा, यानी ये लोग भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं बनी इसराइल की कौम की तरह कि अल्लाह हमसे हमारे साथ कलाम करे, हमारे पास आए। तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं लोगों के पास आने की। अल्लाह ने जब आना है तो फिर फैसला तमाम हो जाना है। वो उस वक्त ही जब फैसले होंगे उस वक्त अल्लाह ताला ज़मीन आसमान से ज़मीन पर नज़ूल फरमाएंगे। अच्छा, एक रवायत यह भी है कि यही वो बादल है जिसमें बदर वाले दिन फरिश्ते नाज़िल हुए थे। बनी इसराइल के ऊपर मन्नो सलवा का नुज़ूल हुआ था। तो मन जो है, एक रवायत में आता है कि दरख्तों पर उतरता था, जो सुबह को जाते थे और जमा करके खा लिया करते थे। गूंद की किस्म का था, कोई कहता है कि शबरम की तरह का था, और उसकी तरह पड़ता था, कोई कहते हैं औलों की तरह पड़ता था। बहरहाल असल चीज़ क्या है कि जो सफ़ेद और मीठी चीज़ थी, कहते हैं कि जो सफ़ेद और शहद से भी ज़्यादा मीठा था, सुबह सादिक से लेकर आफ्ताब निकलने तक उतरता रहता था। हर शख्स अपनी ज़रूरत के लिए इतनी मकदार में जमा कर लेता था जितने इस दिन के लिए इसको काफ़ी हो। अगर ज़्यादा लिया जाता तो वो ख़राब हो जाता था। लेकिन जुमे के दिन वो 2 दिन का ले लेते थे, क्योंकि हफ्ते का दिन का इनका हफ्ते का दिन जो था वो इबादत का दिन था, और इस दिन उन्होंने कोई काम नहीं करना था, कोई बस सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ही करनी थी। तो ये सारे कॉल जो हैं एक दूसरे के करीब करीब हैं। असल मकसद क्या है? असल मकसद ताबेदारी है, ना कि बातों की करीद है कि क्या था, कितना था, किसमें था, कैसे आया। तो बस असल चीज़ जो है ताबेदारी है। और बुखारी शरीफ की एक हदीस भी है, आपने फरमाया कि मन जो है, ये खुम्बी जो है ये मन में से है। ये कुछ लोग जो देहातों में रहते हैं ना, रेगिस्तानी इलाकों में, तो देखते हैं कि बारिशें वगैरह जब होती हैं तो एक खुम्बी है जो रेतली ज़मीन से निकलती है, और वह जायकादार होती है, और लोग उसकी जो सालन बना के भी खाते हैं। और इसका पानी मतलब करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया खुम्बी मन में से है, और इसका पानी आँख के लिए शिफा है। तिरमिज़ी में भी ये हदीस है। अच्छा, और एक हदीस में है कि ये जन्नती चीज़ है, इसमें जहर का तरियाक है, यानी जहर की काट करती है ये चीज़।
اور اس کا پانی آنکھ کے لیے درد کی دوا بھی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ان کے اوپر من اور سلوہ اترتا رہا۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ آتا ہے احادیث میں کہ وہ چڑیا سے کچھ بڑا تھا، اور کچھ جگہ پہ آتا ہے وہ کبوتر کی سائز کا تھا، سرخی مائل رنگ کا تھا، جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں، اور بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھانے کے لیے اتاری، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ اور جب پانی کے لیے اچھا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ، منها اس میں سے، حیث شئتم یہاں سے تم چاہو، رغداً کھلا ہوا، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جائے، بابا دروازے میں سے، سجداً سجدہ کرتے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور ساتھ یہ بھی کہو حِطَّةٌ، یہ ان کی زبان کا لفظ تھا جو ان کی عبرانی زبان تھی یا جو بھی تھی جس زبان میں ان کی کتاب اتر رہی تھی، یعنی وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ حِطَّةٌ کا معنی تھا بخش دے مجھے، نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے اسے، لکم تمہیں، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین اور ہم جلدی زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، سنزید زیادہ دیں گے اجر نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی ان کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اتری، پینے کی چیز بھی اتری تھی ان کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے درخواست کی تھی کہ اپنے پروردگار سے پانی مانگ کے دے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر چھڑی مارو، تو جب چھڑی ماری تو 12 چشمے نکلے۔ تو 12 چشمے جو ہے وہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے اپنے اپنے چشمے پہچان لیے۔ تو یعنی پانی بھی ان کے ساتھ ان کے پاس وافر مقدار میں تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں ہی کی، اپنے نبی کی بھی نافرمانیاں کی، اور اس کے برعکس جو ہمارے نبی تھے ان کے صحاب تھے تو ان کی زندگی دیکھیں آپ، بنی اسرائیل کی زندگی سے کہیں جو ہے وہ برعکس ہے۔ بنی اسرائیل کی حالت کہ یہ نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر نظر ڈالیں کہ باوجود سخت سے سخت مصیبتیں جھیلنے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت الہی پر جمے رہے، نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ اپنی تعیش کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی۔ جنگ تبوک میں کیا حال تھا ان کا، بھوک کے مارے بےتاب ہو گئے اور موت کے قریب پہنچ گئے اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ وہ دیکھیں انشاءاللہ وہ آئے گا آگے اس کی تفصیل ہے کہ جہاں تک کہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور پھر کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہ گیا ان کے پاس۔ پھر کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے وہ لا کر جہاں جمع کر دیں۔ تو ٹکڑے شکڑے کو کھجوروں کے تھے، کوئی روٹی کے کوئی ٹکڑے تھے، تو وہ لا کے رکھے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو ان کو رکھ کے ہمارے نبی نے جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں میں اس میں برکت ڈال دی تھی، یہ ایک معجزہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے پھر خوب سیر ہو کے کھایا بھی، اپنے توشہ دان بھی بھر لیے، اور پانی کے قطرے قطرے کو جب ترس رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ایک بادل آیا اور اس نے پانی برسایا، اور سب نے پھر پیا بھی، غسل بھی کیے، اپنی مشکیں بھی بھری، برتن بھرے اپنے۔ یعنی جتنی بھی صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں آئیں انہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحاب جو ہیں ان کو تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پر جو ان کے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے اوپر کہیں فوقیت ہے۔ اب اس بستی میں اتر گئے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کب؟ یعنی جب وہ سمندر کو عبور کیا، وہ جب 12 خشک راستے بن گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا مارا تھا، 12 خشک راستے بن گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان راستوں سے ان کی قوم، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم
उन रास्तों से पार हो गया और फिरौन इनके देखते हुए डूब गया, गर्क हो गया सारे का सारा लश्कर। और जिस वादी में उस वक्त उतरे थे और कहा दाखिल हो जाओ इसमें, इस बस्ती में, खाओ भी पियो भी, यानी वो जो मनो सलवा इनके ऊपर उतरा है, जहाँ से चाहो खाओ पियो। और दरवाजे में से दाखिल होना था। जो बस्ती थी ना वादी तैया, उसका जिक्र आता है अहादीस में कि उस बस्ती में दाखिल होने के लिए दरवाजे में से गुजरना था। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि दरवाजे में से गुजरते हुए हित्ततुन कहना है, फिर हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और जो ताबेदारी करेगा उनको हम ज़्यादा भी देंगे। फबद्दल अल्लाज़ीना, फिर बदल दिया अल्लाज़ीना इन लोगों ने, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया था, कौलन बात को, गैर अल्लाज़ी इसके खिलाफ जो थी, कीला कही गई थी, यानी जो बात कही गई थी उसके खिलाफ और लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया। लहम इनसे फ़अनज़लना, तो हमने उतार दिया, अल्लाज़ीना इन लोगों पर जिन्होंने ज़ालमू जुल्म किया था, रिजज़न एक अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, बिमा इसकी वजह से जो कानू यफसुकून वो नाफरमानी किया करते थे। अब कहा हित्ततुन, और कई रवायत के अंदर आता था कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया हिंततुन, गंदम का दाने की तरफ इशारा किया, जिस तरह का कोई और लफ्ज़, यानी यहाँ लफ्ज़ नहीं दिया। तो रवायात में आते हैं कुछ कि इसके और उसके बदल जो है वो बोलना शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला को इनकी इस बात पे गुस्सा आया, तो अल्लाह ताला ने फिर आसमान से इनके ऊपर एक अज़ाब नाज़िल कर दिया, जो लोग नाफरमानी करते थे। अब जाना कहाँ था इन लोगों ने? जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से आए और इन्हें अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने का हुक्म था, जो इनकी मरूसी ज़मीन थी, इनसे कहा गया था कि जहाँ जो लोग हैं उनसे जिहाद करना है, अमालिक जो लोग थे वहाँ उनसे जिहाद करना है। इन लोगों ने नामर्दी दिखाई, जिसकी सज़ा में इन्हें मैदान तैय्या में डाल दिया गया। फिर इसका आगे सूरत माइदा में इंशाअल्लाह इसका जिक्र आएगा। अच्छा, तो फिर क्या किया? कहा भी दाखिल हो जाओ, तो फिर ये दाखिल हुए, लेकिन कौल को बदल दिया। और ये भी कहा था इनको सुज्जादन कि सजदा करते दाखिल होना है। उस वादी में दरवाजे से दाखिल होना था और सजदा करते हुए होना था, लेकिन इन जालिमों ने लफ्ज़ों को भी बदल दिया और सजदा भी ना किया। यानी वो अल्लाह ताला के हुक्म था किस तरीके से आपने दाखिल होना है। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायात में आता है कि सजदे से मुराद उन्होंने कहा है कि रुकू करना, यानी झुक के गुजरना था, यानी खुशू व खुजू मुराद है जहाँ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बजाय सजदे के इस कौम ने अपनी रानों पर खिसकना शुरू कर दिया और करवट के बाद दाखिल होने लगे, सरों को झुकाने की बजाय ऊंचा कर लिया। यानी जिस जगह को फतह किया जाए तो अल्लाह ताला के ये कवानीन में से एक चीज़ है, उस जगह आपने सजदा करते हुए, आजिज़ी करते हुए, इनकिसारी करते हुए आपने दाखिल होना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हुआ, तो मक्का फतह के मौका पर फरमान इलाही में जो सूरत ज़ा नस्रुल्लाह, वो सूरत जब नाज़िल हुई थी, तो उसमें भी यही हुक्म दिया गया था कि जब अल्लाह की मदद आ जाए, मक्का फतह हो जाए, तो लोग दीन इस्लाम में फौज दर फौज आने लगें, तो ए नबी तुम अपने रब की तस्बीह हमदो सना बयान करो, इससे इस्तग़फ़ार करो, वो तौबा कबूल करने वाला है। इस सूरत में जहाँ इस्तग़फ़ार का जिक्र आता है वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त की खबर भी है। तो उस वक्त भी नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह में दाखिल हुए, तो उस शहर में आप भी इंतहाई तवाज़ु और मस्कीनी के आसार आप पर थे, जहाँ तक के सर झुकाए हुए थे कि ऊँटनी के पालान से सर लग गया था। शहर में जाते ही गुस्ल करके ज़ुहा के वक्त 8 रकत नमाज अदा की, और ये चाशत की नमाज साबित है, जहाँ से ये ज़ुहा की नमाज भी थी।
जोहा की नमाज होगी, चाशर की, जानी ये मुख्त नमाजों का ये नाम है, एक ही नमाज मुख्तलिफ नाम है। और फतह मक्का के शुक्रिया की भी थी। इसी तरीके से हजरत साद बिन नबी वकास है जब मुल्क ईरान फतह किया, साद बिन नबी वकास ने, तो उस वक्त भी कसरा के शाही महल्लात में पहुंचे तो इस सुन्नत के मुताबिक उन्होंने भी 8 रकतें पढ़ी, 2-2 रकत करके एक इस्लाम से पढ़ने के यानी पढ़ी। और आज भी यही है कि 2 रकतें एक इस्लाम के साथ है नवाफल में। तो ये क्या था कि उन्होंने अपने कौल को भी बदल दिया, अपने फेल को भी बदल दिया। अच्छा आगे चलते हैं। वाइज़िस्तास्का, और जब पानी मांगा, इस्तास्का पानी, मूसा ने ली कौमी ही, अपनी कौम से, अपनी कौम के लिए फकुलना, तो हमने कहा इजरिबी साकल हजर, मार अपनी लाठी इस पत्थर, हजर पत्थर, इजरिब ज़ारा बस लफ्ज़ मारना, असा लाठी का तेरी लाठी, हजारा इस पत्थर पर। फन फजरत तो फूट निकले, मिनहु इसमें से, हुस्नता अशरता आइनन, इसना अशरत 12, आइनन चश्मे, आइन की जमा है आइन का तालीमा, तो सब ने जान लिया, कुल्लू उनासिन सब लोगों ने, मशरबा हम अपने पीने की जगह, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह के दिए हुए में से, वला तासौ और ना दंगा फसाद मचाओ, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मुफ़सिदीन फसाद करते हुए। अब जब कौम ने पानी मांगा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने को हुक्म हुआ कि अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो, तो 12 चश्मे फूट निकले। तो पीछे भी जिक्र है जो आपको सुनाया है। तो हर किसी ने अपनी अपनी जगह को भी पहचान लिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया खाओ भी और पियो भी, ये अल्लाह का रिज़्क़ है, और ज़मीन में फसाद नहीं करना, तब सो फसाद ना करो, फिल अर्ज़ ज़मीन, मुफ़सिदीन फसाद करते हुए ज़मीन में दंगा फसाद ना करो। तो इन लोगों ने फिर भी नबी की बातें और अल्लाह की बातों को नहीं माना। अच्छा वो पत्थर कौन सा था? बाज़ तफसीर के अंदर है कि ये पत्थर जंती था, और कईयों ने कहा कि ये एक बालिश्त 1 हाथ लंबा चौड़ा था, कई जगह पे आता है कि 10 हाथ लंबा चौड़ा था, और शाखें थी जो चमकती रहती थी। और एक कौल में है कि यह पत्थर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था, और जो ही हाथों हाथ पहुँचता हुआ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला, उन्होंने लकड़ी और पत्थर दोनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। बाज़ कहते हैं कि ये वही पत्थर है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम पर कपड़े रख कर नहा रहे थे, और वह हुक्म इलाही ये पत्थर आपके कपड़े लेकर भागा था। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसके पीछे भागे थे और फिर उसे ले लिए थे कपड़े, लेकिन वो कबीले तक पहुँच गया था पत्थर। अच्छा इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी। अच्छा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मशवरे से उठा लिया था, जिससे आपका ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। यानी जो कुछ भी है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा दिया गया था। वो पत्थर को अपने साथ ही रखते थे, जहाँ जाते थे पत्थर को साथ ही ले जाते थे, और जहाँ ज़रूरत पड़ती तो उसके लकड़ी मारते तो उसमें से पानी बह निकलता, तो ये अपनी पानी की ज़रूरत को पूरी करते थे। कई जगह पे ये फम बजासात भी आता है लफ्ज़, और फन फजरात भी, यानी दोनों का मानी यही है, जारी हो जाना, फूट पड़ना, निकल पड़ना। तो इंशाल्लाह आज का सबक ख़त्म हुआ, 10 आयत हो चुकी हमारी। तो इंशाल्लाह कल को फिर